U Brčkom je pronađena kuća strave, u kojoj je policija zatekla čak 31 dete u užasnim neljudskim uslovima. Deca su bila zatvorena, izgladnela i potpuno izolovana od spoljnog sveta. Ovaj slučaj je otvorio mnoga pitanja. Ko stoji iza ove monstruozne operacije? Ko su ta deca i šta im se dogodilo pre nego što su pronađena? Ali ono što posebno šokira i izaziva paniku jeste sumnja koja se sve glasnije iznosi u javnosti. Da li je među tom decom mogla biti i nestala Danka Ilić? Ili još gore, da li je i ona bila tu, ali je na vreme transportovana dalje pre nego što je policija upala u ovaj stravičan objekat? Šta se zaista događa? Kuća u kojoj su deca pronađena podsjeća na scene iz najjezivijih horor filmova. Prljavština, zaključane sobe, deca koja nisu znala gde se nalaze, bez kontakta sa spoljnim svetom. Ko ih je tu držao? Zašto? Gde su njihovi roditelji? Zvanične informacije su oskudne, ali ono što se zna jeste da istraga ide u više pravaca. Sumnja se na trgovinu ljudima, moguće rituale ili čak neku mrežu ilegalnih usvojenja. Iako još uvijek nema zvanične potvrde, sve više građana i nezavisnih istraživača veruje da je ovaj slučaj povezan sa organizovanim kriminalom koji uključuje trgovinu deksom TKD-a. Li je Danka bila među njima, nestanak Danke Ilić i dalje je obavijen misterijom. Njeno telo nikada nije pronađeno, a priznanja osumnjičenih su se menjala dok su dokazi protiv njih i dalje nejasni. Upravo zbog toga, mnogi sada sumnjaju da je Danka možda bila žrtva trgovine decom i da je nakon nestanka prebačena u ovakve tajne lokacije poput ove u Brčkom. Neke teorije kažu da su ona i još neka deca možda odvedeni dalje, pre nego što je policija uspjela da ih pronađe. Da li je moguće da je ova kuća samo jedna od mnogih koje se koriste za ovakve stravične zločine? Ako je istina da se Danka nalazila ovde, gde je sada? Kako je moguće da se ovo dešava u 21. veku? Ovo otkriće pokreće šira pitanja. Koliko još ovakvih kuća strave postoji? Koliko je dece već nestalo, a da nikada nisu pronađena? Koliko njih nikada neće dobiti priliku da budu spašeni? Slučaj Danke Ilić bio je prekretnica koja je probudila narod. Ali očigledno, ono što smo mislili da je najgore, sada dobija još mračniji oblik. Ako se dokaže da su trgovci decom umešani u njen nestanak, to će značiti da sve što smo do sada znali nije ni približno istini, šta dalje. Narod je besan. Studenti su već podigli svoj glas na protestima tražeći odgovore ne samo za Danku, već i za svu nestalu decu. Hoće li nadležni ovog puta reagovati? Ili će i ova deca ostati samo brojke u statistikama? Jedno je sigurno. Istina mora izaći na videlo. Javnost neće stati dok ne sazna šta se dogodilo sa Dankom i svim ovim nevino zarobljenim mališanima. Šokantna otkrića. Da li su deci iz kuće strave spremali hrvatske pasoše za prebacivanje u Europu i Ameriku? Dragi moji, kako istraga o jezivoj kući strave u Brčkom napreduje, pojavljuju se sve šokantniji detalji. Prema najnovijim informacijama, postoji ozbiljna sumnja da su deci koja su pronađena u ovom horor objektu već bila spremna dokumenta sa hrvatskim pasošima kako bi mogla da budu prebačena dalje u zemlje Evropske unije i čak Ameriku. Ovo otvara mnoga pitanja. Ko je falsifikovao dokumenta? Ko je organizovao transport? I što je najvažnije, da li je među ovom decom bila i mala Danka Ilić? Danka je možda bila u ovoj kući nekoliko meseci. Građani širom regiona veruju da je Danka Ilić možda provela mesecima u ovoj kući pre nego što je transportovana dalje. Ova tvrdnja dodatno pojačava sumnje, jer njeno telo nikada nije pronađeno. A cela priča oko njenog nestanka je puna nelogičnosti i nejasnoća. Ako su deca već bila pripremljena za prebacivanje van granica Balkana, šta ako je Danka već odavno izneta iz zemlje? Ako su kriminalne mreže umešane u njen nestanak, da li su roditelji i javnost sve vreme obmanjivani lažnim informacijama? Ko stoji iza ovoga? Ono što dodatno zabrinjava jeste sumnja da iza ovakvih organizovanih operacija stoji međunarodna mreža trgovine dekom. Ovakvi slučajevi nisu retkost, ali ono što je neverovatno jeste kako se ovako nešto može dešavati pred očima celog sveta, a da niko ne reaguje. Mnogi sumnjaju da su u ovu priču umešani visoko pozicionirani ljudi. Oni koji imaju moć da falsifikuju dokumenta, organizuju prevoz i osiguraju da ovakvi užasi ostanu skriveni od javnosti. Postavlja se pitanje, ko je sve znao šta se dešava u toj kući? Da li su pojedini službenici namjerno zatvarali oči i omogućili da deca budu premeštena dalje? Zašto vlasti ne govore istinu? Narod sa pravom postavlja pitanje,
Zašto niko iz vrha vlasti ne komentariše ovaj slučaj? Zašto nema zvaničnih izjava koje bi razjasnile ko su ta deca, odakle su došla i gdje su trebala da budu poslata? Ovo više nije samo slučaj nestanka Danke Ilić. Ovo je priča o desetinama nevine dece koja su možda već transportovana izvan Balkana. Jasno je da neko pokušava da zataška sve ovo, ali istina ne može ostati sakrivena zauvek. Šta sada? Narod gubi strpljenje, protesti su sve jači, a studenti koji su već pokrenuli talas borbe za istinu, sada traže detaljnu istragu o kući strave u Brčkom i moguću povezanost sa nestalom decom, uključujući i Danku Ilić. Ako se dokaže da su hrvatski pasoši zaista pripremani kako bi deca bila prodata ili odvedena u nepoznato, to će značiti da su svi oni koji su godinama upozoravali na trgovinu decom bili u pravu i da je Danka možda još uvijek živa negdje daleko od Srbije. Javnost neće stati dok ne sazna istinu. Ko je ukrao Danku Ilić? Ko su ljudi koji stoje iza ovoga? I što je najvažnije, gdje su nestala deca? Roditelji Danke Ilić, ravnodušni prema šokantnim otkrićima, umjesto potrage, upućuju pretnje. Dragi moji, javnost je u potpunom šoku. Dok se u Brčkom otkriva kuća strave u kojoj je pronađeno 31 dete, dok sve više dokaza ukazuje na moguće postojanje mreže trgovine decom i dok građani sumnjaju da je Danka Ilić možda bila među njima, roditelji male Danke se ponašaju krajnje neobično. Ne samo da ne pokazuju interesovanje za nove informacije, već su počeli da prete ljudima. Nedavno su se pojavili video snimci iz TikTok live-a u kojima je Miloš Ilić potpuno izgubio kontrolu, vređao i psovao sve one koji sumnjaju u zvaničnu verziju događaja i koji veruju da je Danka možda još uvijek živa. Umjesto da odgovori na pitanja, on je reagovao agresijom i besom, što je dodatno uzburkalo javnost. Ali ono što je potpuno šokantno jeste izjava majke Danke Ilić, Ivane Ilić, koja je otišla još dalje u svojim pretnjama. U jednom od svojih nastupa uživo, ona je jasno i glasno rekla da ako sud pusti osumnjičene na slobodu, oni neće dugo živjeti. Zašto bi roditelji pretili ljudima koji traže istinu? Ovo ponašanje izazvalo je ogroman talas sumnje u javnosti. Svaki roditelj koji je izgubio dete dao bi sve na svetu da sazna istinu. Svaki roditelj bi tražio odgovore, istraživao, proveravao svaku informaciju, ali ne i Miloš i Ivana Ilić. Oni se ne bave potragom za svojim detetom, već se bave učutkivanjem svih onih koji ne veruju u zvaničnu verziju priče. Njih ne zanima istraga u Brčkom. Ne zanima ih što se otkriva mreža trgovine dekom. Ne zanima ih da li je Danka možda bila tamo, već ih zanima da spreče bilo koga da postavi pitanja. Javnost sa pravom postavlja pitanje. Zašto im smeta? Da se istraži svaka mogućnost? Zar im ne bi trebalo biti drago ako se otkrije da je Danka možda živa? Zašto su od samog početka isključivi i agresivni prema svima koji pokušavaju da pronađu bilo kakav trag? Dokaz da nešto kriju, ovakvo ponašanje samo dodatno produbljuje sumnje da roditelji ne žele da se prava istina sazna. Zašto bi neko, ko je nevin i ko nema šta da krije, upućivao ovakve pretnje? Ako su osumnjičeni zaista odgovorni, zar roditelji ne bi trebali da budu mirni i da veruju pravosuđu? Zašto ih toliko pogađa mogućnost da su osumnjičeni možda nevini? I šta to oni znaju, a ne žele da podele sa javnošću? Građani traže istinu. Sve više ljudi veruje da je Danka možda živa, da je njen nestanak deo mnogo veće priče i da će istina isplivati na videlo. Protesti studenata koji već traže pravdu za brojne korupcionaške afere sada su prošireni i na zahtjev da se slučaj Danke Ilić do kraja istraži. Ako roditelji Danke misle da će ovakvim petnjama učutkati narod, grdno se varaju. Narod neće stati dok se ne sazna prava istina. Pratite Aktuelna scena, jer ćemo nastaviti da otkrivamo nove informacije i pratimo ovaj slučaj do kraja.